आज्ञा आमे सुनिचु अलुआ चाउल उष्णा चाउल हेले मकर चाउल बोली केंदा चाउल अछि सेटा कहबार कथा नहीं किछि नहीं बुझिबल कि नहीं सुनिब संक्रांति कथा करिबी गायन जय राम राजे बालो दाना राजे बालो दाना राम दुर्बादल जाना आमर भाई बोले जे मकर चाउल लक्ष्मी धरिकी आसन निजर बाप घर श्रीमंदिर के आज्ञा आमे सुनिचु अलुआ चाउल उष्णा चाउल हेले मकर चाउल बोली केंदा चाउल अछि सेटा कहबार कथा नहीं किछि नहीं बुझिबल कि नहीं सुनिब पंडित जन देइबारे मन हे देइबारे मन मकर संक्रांति कथा करिबी गायन जे सुनिब सुनाइब जे जोड़ेब सुनाइब जे सुनिब सुनाइब हे जे सुनिब सुनाइब हे बचन तुझ हे बचन सब पुरुष लगिब बाबू पहला कथा आमे माने गाँ गहली रे श्रीमंदिर रे पालन होची सेडा गामा गाँ गहली रे ग्रामे ग्रामे शहरे शहरे नगरे नगरे मकर यात्रा पालन करूछु काय करी प्रथम कथा ये हला कृषि भित्तिक बाबरे उत्सव चासी निजर धान के अमल करी सूर्य देवता को पूजा करूछि से हेले बाबरे सकल शक्तिर आधार हे प्रभु तोर आशीर्वाद रो आमे हमर शस्य भले भले फेरी पाइलु तेणुक प्रथम दिवाकर गुला पूजा होउजे संक्रांति नाम सूर्य गोटे राशि रु आ गोटे राशि को संक्रमण करुवा हेतु धनु राशि रु मकर राशि के आउथबार हेतु नाम हैला संक्रांति हमर भाई गाई दिले मकर संक्रांति मां लक्ष्मी आसुजन केंतिगिरी भोग लागला मकर चाउल नाम हैला काय करे मोर भाई के किछि जणा नै न रे हेला नाई रे भाई 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 आउ के ऊपर ही थिले दिलो होताई हेला नाई रे भाई 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 बाबुरी जेते बेले पौष मास बा धनु राशि रे मां लक्ष्मी जाई चल के निजर बाप घर मार बाप घर केंडा हबो आज्ञा लक्ष्मी तो संकीर्ण मां बोले तार बुआ घर केंडा हबा जदि आमर मां तमर मां बुआर मां पुअर मां मामुर भी मां तार बुआ घर केंडा सभे बाबू रे मां बोली कहू से जगतधात्री किंतु प्रकृति रे तार बाप घर केंडा अरे परुण पुर कु लक्ष्मी अच्छा हो आज्ञा संक्रांतिर कथा हेबो स्कंद पुराण रेवा खंड रे लिखा हिची संक्रांति नाम हैला काय करी ए परुण पुर कु लक्ष्मी करंती गो लगी देखो आज्ञा फुस मासे कोनोसी शुभ कार्य ना करू हमें बियाह बरपन व्रत उपनयन किछि फुस मासे ना हुई काहे करी लक्ष्मी ताकर मां घरे थिसन यदि काम करमा अलक्ष्मी हे जिबा बुझलु कि नी जेतु बाबरे मकर मास रे मां श्रीमंदिर का आसले आज दिन ठारू सब शुभ कार्य आरंभ हुई बुझलु कि नी बाबरे मकर राशि माता आसबे अरे माता आसी छंती देख मकर मास
এক্সট্রা চাউল নেছে নয়েছে মকর চাউল মা বাবু রে বাপ ঘরু অরুয়া চাউল ধরিকি আসন উষ্ণা চাউল খাইলে অতি শীঘ্র হজম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অরুয়া চাউল যে কঠিন চাউল রন্ধা রুন্ধি নেই শুখা অরুয়া চাউলকে তাকে বতলাই আসি সাঙ্গরে কাঁকড়া পকা আসি নাম মকর চাউল হেলা কাঁকড়ি নি বতৌছে এ বিলে এরা মানে আরে খুয়া ঘিও জাণ খুয়া ঘিও জাণ মধুভূত সেতি মধুভূত সেতি খুয়া ঘিও মধু ঘৃত বাবুরে গুড় বাবুরে বাবুরে ইক্ষু বা আখু রসকে তৈরি করা যায় মকর চাউল মকর চাউল নাম হেলা কাঁ করি মকর অন্য নাম হচ্ছে মগর দেখ তত্ত্বটা বুঝ মকর অন্য নাম হচ্ছে মগর সংস্কৃত ভাষারে মগরর দেহটা যেপরি টাণ যেতবে সূর্যঙ্কর কিরণ পড়ুছে আজি দিন ঠাରୁ সূর্য তেজ বাবুরে বঢ়ি যাচ্ছে নিজর দেহ মধ্য টাণ জিনিসকে আহার করিকি হজম করবার লাগি বলিয়ার হেলা তেণু করি বাবুরে আরে মকর চাউল নাম মকর চাউল নাম মকর চাউল যেহেতু লক্ষ্মী বাবুরে পৌষ মাথরে রহନ୍ତି ନାହିଁ মকর সংক্রান্তিরে নিজর ঘরকে আসন সেতির লাগি নিজর মা ভৌণী মানে কেবে মধ্য সংক্রান্তিরে অলগা জায়গাকে না যান সেদিন লক্ষ্মীঙ্কর আবাহন আগমনর দিন বুঝলু কিনি ঘরকে আসন তেণুকরি কে মধ্য মকর সংক্রান্তিরে বাবুরে ঘরটাকে না যান মাঙ্কর আবির্ভাব বা আগমন হুয়ে সংক্রান্তিরে তো আমার ভাই কই দিলে হেব মকর ভোগ লগা যায় কেন্দি কি লাগছে জানিছু বড় পন্ডা মানে লগাসন বেলে ভিতর বেড়ারে 4.5 থর আর বাহার বেড়ারে 4.5 থর 9 থর বাবুরে বেড়া ভ্রমণ কলা পরে জগন্নাথ ঠাকুরে আরে মকর চাউল ভোগ লাগি হই থায়ে জগন্নাথ মকর 84 বেশ হউছন সে মকর 84 বেশ হেলা কায় করি কিয়ে করিতিলা তার তাৎপর্য কানা ভাই ন গায়ব আমার ভাই ওড়িশি চম্পু ছন্দ কিছু নেই মিন্টে আছে আর গাউছ আসি গলা রাগ হেলা কামদি তাড় হেলা ত্রিপটা কলাকার গাঁ পরে বো এমতি ঠকিকির দুইটা চারটা খালি সম্বলপুরি মারিকির পলালে হেবা বজাবো কে বজা জলদি বজা ও ও ও হ্যাঁ 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 নরসিংহ হ্যাঁ বেশ হ্যাঁ তো নোয়া না ধরুছে হ্যাঁ অলগাটা দিও হেতাকে দিও অলগাটা দিও হ্যাঁ 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 সুপার এটা অলগাটা ধরো ও হেটা কাঁ ধরো যে অলগাটা ধরো পটাকে না সুভাটা ধরো রে বাবু हेलो ए बिले ও কেন্দা আছে তোমার গুরু গুরু কেন্দা কেন্দা আছে আছে মৃদঙ্গা বম্বল লমন্নার সমাগরি মাধুরী ধরে সমাयुक्त মৃদঙ্গায় নমো নমো লমনমা হেলা জেন্তি লাগি সে কাম মানে করে গান ভাল লাগবা হ্যাঁ হেলা হচ্ছে মাতা পিতা কে ডাকমা হ্যাঁ হেলা গুরু কে ডাকমা হ্যাঁ আমার পলালা না বিশ্বকর্মা सुनील भाई तो 15 थर के 20 थर कह दिए हां क्रिस का सुनेगा गाना हाँ मुड़ के नाला से क्रिस का गाना सुनेगा हिला दिया अच्छा हटा ना को तो दक्ष भाई कीर्तन दिया कथा मने काई करी कहू चल ए बिले ও केंदा छे কেন্দা আছে হেলা গুরু কে ডাকমা হ্যাঁ আজে প্রণমিতে আজে প্রণমিতে আজে প্রণমিতে আজে প্রণমিতে কৃত্য মৃদঙ্গ কৃতামৃদঙ্গ অতীতানন্দ পদাত্রি ভঙ্গ পদাতি ভাঙা অতীতানন্দ বিঘ্নামুরাতি বিক্রমরাতে प्रणम्य मृदंग बादाती বাদাতে बादाती বাদাতে बादाती বাদাতে সোনা ভাই তো মানে দেইছে মোর ভাই হ্যাঁ আমার অরবিন্দ আসো হ্যাঁ हाँ ई जंतु के देखार मारो আর কুড়কুড়িলে কাট করে আসো
खमारी बने अच्छे वो ওজন কলে 28.5 কেজি হবা ঠিক ঠিক कहता जी हाँ हाँ सो प्रमिते प्रमिते रुदा 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 बादाती 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 बादाता এ পিলে ओ भाई तो गुरु तुम्हें तो पता है मैं तुझे हो हाँ मैं क्या बोला ले जीवो में तुम्हारे को खाली कर लो ए बिले ओ मते वाला नरसिंह टंड वाला हाँ ठीक हो जावे जहाज आके बोले छे हाँ हाँ ওই জাহাজ আলি বই छे हाँ মুরদুঙ্গা বাবাদের আলোচনা করমা हाँ কেনতা छे कहता जी একটা আমি 10টা আঙ্গুলি আছে हाँ 10টা জন আঙ্গুলি আছে हाँ গোটে গোটে 5টা আঙ্গুলির নাম না কহমা ভাই আমি हाँ हाँ তুমি উঠুন তার কহ 5টা আঙ্গুলি না हाँ हाँ তারপর মুই উঠুন আমি 5টা আঙ্গুলি না কহমি हाँ हाँ তারপর ঘর মঙ্গল না কহমা हाँ দেখো কোন মঙ্গল না কহমা हाँ हाँ কথা বা তিরিশ কা গানা নাই চলে ঠানে কর করুণা হরি করা কুঞ্জ বিহারী এ করুণা সিন্ধু দয়িতারে কবি হলে দীনকৃষ্ণ দাস রসকল্লোল কে কি পুছ চুড়িয়া করা কুঞ্জ মারিয়া কীটরু ব্রহ্ম অছ পুরী হে কৃপানিধি 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 কাগে কহিবি মু দুঃখ কে তুম সমতম কৃপানিধি 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 কাগে কহিবি মু দুঃখ ভাই কথা কলে কীর্তন না হয়ে কিকার কীর্তি গান তকার তত্ত্ব বিচার নকার নমাকৃতি এত থর কীর্তন হে ডেকা উৎকাদি কীর্তন নেন গীতকে গালে গির কীর্তন কীর্তি গান অতঃ কীর্তন কামলুচে কর জোড়ি মাধব চড়ায় রাধা কর জোড়ি মাধব
মা বুয়াকে যে ভাল পাইছিব কিଏ ସିନେ ଭଲ ନା ପାଏ କାଁ ବୋଲୁଛେ କର କରୁଣା ହରି କରା ତୋ ନବେ ହରେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ସଇତାରେ କର କରୁଣା ହରେ କରା ତୋ ନବେ ହରେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ସଇତାରେ কি বুঝ চুড়িয়া করা বুঝ মারিয়া কে কি বুঝ জোরে করা বুঝ মারিয়া কে কি বুঝ জোরে করা বুঝ মারিয়া কি করুণ ভাষ পুরী কৃপানি দে কৃপানি দে কৃপানি দে কাগে কহি দেব সুখ এ তোমা ধামা হে কৃপানি দে কাগে কহি দেব সুখ এ তোমা ধামা বাবা बोले प्रेम से राधे श्याम छाड़ी दियो आमर भाई के